being pregnant but also so sad and so mad with everything going on. And then everybody wasn't there for me. Semua orang tuh kayak sibuk, semua orang tuh nyalahin aku, semua orang tuh kayak they're damn that I'm pregnant. Jadi waktu aku hamil, aku tuh hamilnya belum menikah. Lalu aku hamil, waktu itu umurku berapa ya? 23 atau 24 tahun lah. And then the first thing I know is I don't know what to do waktu aku lihat si 2 garis biru. Lalu aku gimana ya caranya aku bisa punya kehamilan persalinan yang nyaman, karena waktu itu aku nggak tahu kayak gimana nih. Soalnya semua film-film yang aku tonton, semua yang aku tahu informasinya melahirkan tuh penuh dengan penderitaan. Terus gimana ya, I'm so afraid of giving birth. So aku cari tahu, lalu aku ketemu, aku lahiran di rumah, aku ketemu sama Bu Robin, aku ke Bali. Terus di kliniknya, karena setiap di rumah sakit aku tuh pasti datang dikasih suster kertas, tanda tangan, oke langsung ke Obgyn pulang. Terus aku ketika klinik ke Bumi Sehat, aku datang, waktu itu aku kayaknya 7 bulanan deh. 6 deh, kayaknya masih bisa terbang, 6 bulan. Aku datang, aku ditanyain, aku dipeluk, aku dikasih buku, terus habis itu aku, oh gini ya rasanya disayang pada saat lagi hamil. Karena semua orang di lingkungan aku, mereka nggak terima dengan kehamilan aku, let alone my birth, my persalinan. So gimana nih, pas aku tahu ternyata tuh udah pulang dari klinik, terus aku kok pas jalan inget kayaknya belum bayar deh. Terus aku balik lagi, ternyata cuma donasi. Terus wah ternyata ada ya tempat segini, sesayang ini sama ibu. Ternyata as a woman, when you are pregnant, when you're giving birth, they are honoring you. And I didn't get that the past 6-7 months. And then at that time, at that place, oh ternyata this is what my child wants. Being honored as a woman, as a mother. So, aku cari tahu, aku bersalin di rumah, aku punya dula, Bulani. Terus aku didukung, disayang, dipijitin, dipelukin, kayak ini bisa banget nih bersalin kayak gini. Aku masuk kolam, aku keluar, disayangin. Oh, ternyata ini boleh. Dan aku pengen banget, gak cuman aku doang yang ngerasain ini. Ibu lain tuh perlu tahu kalau mereka tuh bisa, mau, dan mampu memiliki perjalanan menjadi ibu yang mereka inginkan. Aku waktu itu 23 tahun. And there's these 2 scholarship in Europe and United States who is waiting for me. And then terus tiba-tiba aku pas tes aku ada 2 garis biru. At that time ada 2 hal yang aku Google waktu itu. Gimana cara nggak hamil lagi. Terus satu lagi gimana caranya. Satu lagi tiba-tiba Google nama anak, keluar nama anak. Sama satu lagi keluar suatu ayat dari kitab. Terus wah ternyata ini sih. I can't do this to my child. This is my child telling me that I want to be born. But at that time it's really hard because me and Ray, aku dan suamiku tuh kita baru kenalan kayak berapa bulan, terus kita bareng-bareng sama-sama. And then we travel, kita pergi jalan-jalan, we travel to India, terus pulang-pulang, I was pregnant. So, and then we have to menikah karena kan it is custom in here that we have to get married. We were in love, but we don't know yet if we want to spend all eternity together. So it was really rough. So I was pregnant, and then everyone was mad at me. And then di pelaminan, kayak gue harus salamin semua orang yang gue gak kenal. So, and then pretend that everything's gonna be alright, everything's gonna be okay. But it wasn't. It was really hard. It was, I don't know. Itu tuh nggak tahu rasanya kayak I'm so happy that I am being pregnant, but also so sad and so mad with everything going on. And then everybody wasn't there for me. Semua orang tuh kayak sibuk, semua orang tuh nyalahin aku, semua orang tuh kayak they're damn that I'm pregnant. But I don't even know how to feel. Gue tuh nggak tahu apa yang gue rasain. Nggak ada yang ngasih tahu gue untuk, nggak ada temen-temen gue yang punya pengalaman serupa yang dudukin oke. Terus gue nggak bisa baca di mana, gue nggak bisa nonton di mana yang ngasih tahu gue untuk apa yang mesti gue lakuin saat ini gitu. So in that all yang gue rasain adalah sangat bingung sih. It is really this
big hole juga. Dan Ray juga masih muda. Even though we already finished school, we already work, we're not in school anymore kayak, but still I have a lot of dream. He has a lot of dream, and we never want intended to get married. So ya susah banget sih. My mom, of course she's mad. My mom, his mom, everybody was mad at our pregnancy. Ketika hamil rasanya pengen kembali lagi ke dalam rahim. Itu waktu sekarang jadi dulu aku tahu. Pada saat itu yang aku rasain. Aku pengen banget deket sama ibu aku, tapi ibuku marah banget sama aku. My first pregnancy, yes. So it was pahit. Nggak ada lagi sih yang bisa ngungkapin rasanya. It's out of this world. Itu kayak pengalaman di luar tubuh kayak satu, yes, udah nggak sakit lagi. I have to be honest. Satu lagi karena nggak sakit kontraksi. Satu lagi karena she's mine and she's there for me. And then dia sih yang bikin aku untuk kuat ngejalanin semua ini. Mahija, kenapa namanya Mahija? Karena Mahija tuh putri bumi, the daughter of earth. Jadi dia yang bikin aku grounding sih ke bumi ini, bikin aku kuat. Kalau nggak ada dia nggak bakalan ada Halo Ibu, nggak bakalan ada Dula, nggak bakalan ada Astra sekarang depan Mbak Andin. I just wanna release my child in this world. I'm not even pregnant yet. And she was just an idea. Baru ada satu titik di dalam perutku. And at that moment, I don't think I will forgive myself entirely to reject that. The feeling that I don't want her. And I can sense that until today, that she also feel the rejection sometimes to the world. But it wasn't my intention. I was so young. I didn't know anything. I was not ready. So pada saat itu, if I can turn back time, I wanna say to her that I really love you. Even though hari ini juga, I always said to her that I love her so much. But untuk jadi ibu, setiap orang tuh bahagia pas lihat 2 garis biru. And I don't have that moment. And at that time, pada saat aku lihat 2 garis biru, aku bingung banget. Aku takut. Aku nggak mau jadi ibu. So itu buatku susah untuk memaafkan diriku bagian itu. I wanna tell myself gitu kayak, gak apa-apa kok, it's gonna be okay. Everything will turns out well. But it just take time. Butuh waktu untuk bisa menerima semua ini. Bisa tenang aja. Everything's gonna be okay. And then after giving birth, yang paling susah lagi adalah ketika aku menatap kaca, terus aku melihat diriku. I don't know who I am. Aku tuh apa istrinya Ray doang? Apa aku ibunya Mahija doang? It was really hard. Not knowing yourself in this world. Di satu sisi ada satu orang yang terus-terusan, ada satu bayi yang terus-terusan mau sama aku. Karena mau nyusuin, terus-terusan. Apalagi kalau newborn, malam-malam tuh nyusuin terus. So, I think that's also the hardest part of becoming a mother. You lose yourself. Oh yes, I don't even know who I am. I don't know. Gue nggak tahu gue mau jadi apa. Gue nggak tahu siapa gue di dunia ini. Gitu. Apa gitu aja. Bayangin lo sendiri di rumah gitu, lo nggak ada siapa-siapa. Karena kan, ya, I don't have my mom, I don't have my community. Everybody was mad at me. So that is really tough. Terus Ray harus kerja kan? Yeah. At that time, dia belum jadi director kayak sekarang. Yeah. So we have to work. He had to. So I was just alone with the baby all the time. She was crying all the time because I was anxious. Aku tuh benar-benar bingung, benar-benar semuanya datang, semua emosi. Terus nih anak ini kan bisa ngerasain. So being pregnant and then giving birth is one thing, but after the birth itu buat gue juga susah sih untuk ngelihat dia bilang I do love you. It's really hard untuk ngakuin itu, susah pada saat itu, susah banget sih. Aku tahu banyak ibu juga ngerasain ini. Terus dia tidur kan, masih newborn. Terus tidur terus gue gila nih anak nafas gak ya? Dan terus gue kayak takut Tuhan ambil gitu, because gue gak mau punya dia. Terus
and then she's still breathing, and then sometimes she smile. So at that moment when she smiled, waktu dia senyum, terus dia nyusuin, terus dia lihat mukaku, terus kayak, I think this is it. This is my intention in this world. Kalau aku tuh emang buat nurturing anak ini, dan anak ini tuh she is the source of everything in my world. Dia tuh nggak cuma bikin gue grounding, dia tuh yang kasih gue energi gitu. Anak gue tuh yang ngasih gue energi buat, I don't know it's selfish or not, even though we are nurturing them, but they are the one, they are the source of energy for me, they are the source of inspiration. Mahija sampai sekarang anak ini ya, kan kita bikin lingkaran ibu seringnya, kita duduk bareng. Mahija tuh bakal datengin ibunya yang nangis, dia bakal kasih tisu terus sayang-sayangin ibunya. So, it wasn't, kalau Mahija nggak lahir, gue nggak akan pernah punya energi itu. Sampai sekarang kalau gue lagi sedih nangis, it's okay mommy, everything's gonna be okay, just breathe. Itu dari dia, 3-4 tahun tuh dia udah ngomong gitu. So, ya also she's my doula. Yeah, for your inner child. Exactly. Kekuatannya adalah durable, resistant, keep going. Itu tuh satu kata yang kayaknya semua ibu tuh adopsi itu deh. Gue bisa, gue lanjutin, keep going, just keep going aja. Keep going. Apapun yang terjadi, anak lo sakit, anak lo muntah, anak lo biru, anak lo jatuh, anak lo baru bisa makan, anak lo harus tiba-tiba milestone-nya beda sama orang lain, anak lo yang tiba-tiba kayak tadi ada yang berbeda sama orang lain, you just keep going and keep going. Cari cara gimana caranya bisa ngebesarin anak ini dengan caranya dia. I think that is the most strength that we have sih, knowing that we don't know what's gonna happen next, but we just keep going, right?